गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में ड्रॉ करने वाला कुछ इस तरह के फेसबुक का लोगो। तो चलिए गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।